Salam alaikum, Zoul. Moi, je vous conseille d'essayer d'aller éplucher la presse occidentale et d'essayer de lire entre les lignes. Il y a pas mal d'émissions que j'ai envie de vous montrer, parce que je ne sais pas si j'aurai le temps de tout vous montrer, c'est incroyable. Obama, par exemple, il ne parle pas du tout de coup d'État. Dans son discours, à aucun moment, il ne dit le mot coup d'État. Ce qui est encore plus pathétique, Hollande راح لتونس comme par hasard تلاقى مع مرزوقي باش تشوفوا بلي كيفاش يتعراو هاد الناس سورتو الناس اللي كانوا يقولوا لكم برينتون عرب داروه الماريكان ولي فخير مزيان حطوهم الماريكان عراهم ربي يعجبك. كاينين سيغتان بلطاقي مازالهم يزانسيستان سور لوغ الاخر مازالهم يوكلوا نفس بابا هولاند بورتون قدام مرزوقي لا حشمه لا والو قال ما قالش لو مو كو ديتا واش قال الا نقدر نوري لكم بعد الاخر نوريها لكم لا فيديو sur TF1. يقول c'est un échec quand un gouvernement élu légitime, plutôt un gouvernement légitime ait été déposé. Mais يقولش déposé par un coup d'état militaire. Non, ait été déposé. شكون يفهم كلمة déposé? Ça veut dire quoi déposer? Si vraiment vous n'êtes pas initié, comment vous allez comprendre le mot déposer? L'Union européenne non plus, il ne condamne pas, il ne parle pas de coup d'état. Le secrétaire général de l'OTAN, il ne condamne pas, il ne parle pas de coup d'état. Donc ça veut tout dire. Est-ce que vous savez par exemple que l'armée égyptienne est financée par les États-Unis à hauteur de 1,3 milliard annuellement? C'est comme si c'est une armée américaine en fait. Ils sont financés ou les officiers égyptiens كامل وين ساكنين كاع في الكارتي شيك سي لا جيت سيت ومتقاسمين كامل شرم الشيخ مع اليهود وعارفين الكارتي المصريين عايشين في الميزيريا. Donc Obama il ne parle pas de coup d'état. Puis vous allez voir l'article هذا je vais essayer de vous le lire. Donc ils sont prudents, ils sont très prudents, ils veulent pas se précipiter. علاش ils sont prudents? Donc on parle comme علاش américains ils sont prudents. Soi-disant زعما ils disent برك بلي nous sommes inquiets, ils condamnent pas hein, ils disent nous sommes inquiets زعما عندهم قانون في الامريكان يقول لك لو كان زعما ان بي دار انقلاب عسكري ما يعطولوش l'aide financière parce que c'est une démocratie tout ça زعما bon ما ils appliquent la démocratie مع شعبهم بصح برا يبي les autres peuples c'est du caca حاجه كوم هاد لا لوا تاعهم elle permet pas de financer de continuer à financer وشنو bon ils peuvent trouver des parades ويهضروا على هنايا على la gymnastique verbale hein les acrobaties verbales باش ما يقولوش le mot coup d'état. En même temps ils incitent l'armée à organiser tout de suite des élections فهمتوا علاش c'est-à-dire باش يكملوا زعما يفينانسيوهم لازم زعما يكون un gouvernement légitime et ils veulent s'assurer surtout, bon ils le disent pas là mais implicitement vous le comprenez, ils veulent s'assurer que les frères musulmans ont été neutralisés. بلي خلاص les frères musulmans ربطوا لهم يديهم بلي ça y est, ils peuvent plus agir. علاش parce que لو كان زعما اوباما il va soutenir زعما هكذا l'armée زعما de façon claire واش يصرى يقدر لو بوبل هذايا il va manifester ما يحبسش ما يحبسش من لي مانيفيستاسيون باسيفيك كل جمعه كل ils vont manifester كيما داروا pour شافيز يخي داروا له كو ديتا لا سيا طيحوه بصح شكون عاود رجع شافيز عاود ولا غراس ا son peuple il n'a pas arrêté de manifester قال لك يا لو كان نموتوا كاع on va pas arrêter de manifester surtout si c'est pacifique. Donc soit ils vont provoquer de la violence كيما راهم يديروا l'armée pour mieux neutraliser les frères musulmans باش يحبسوهم كامل pour les neutraliser يعني باش يغبروهم كما داروا في الجزائر. Apparemment la recette تاع le pouvoir algérien elle marche. Donc elle a été exportée aux autres pays. Donc le pouvoir algérien actuellement il est présenté comme un leader. علاش parce que هاد الصهيوني tout ça يشوفوا الشعب الجزائري يقولوا لك c'est pas possible كيفاش الشعب اللي ثائر un peuple aussi rebelle que le peuple algérien c'est le seul اللي ما يتحركش راهو كوما. Donc ils ont compris que الشعب الجزائري qu'est-ce qui a fait qu'il est ولا هكذا comme un toutou ولا شعب تاع كبش ياكل ويرقد هذا ما كان c'est parce que il est traumatisé et donc la recette تاع الجزائر elle a marché. Donc ils veulent avoir la certitude d'avoir neutralisé l'osmo et pour moi le dérapage c'est fini, ça y est l'escalade de la violence a commencé. من رمضان يبداو يطرطقوا في البومبات باش يحبسوهم كامل في الحبس
يبداو يقتلوا يذبحوا هذوك كيما بنت الحائط لي جون لي زون فوتي ماجوريتي مرسي 80% كاع يقتلوهم. بداو ديجا يتبلاو فيهم من في الصلاه يجوا يقتلوهم. يحكموا دي زعما دي سوا ديزون باربو يجوزوهم في التلفازه يحطوا لهم تريسيتي تحت الطابله هكذايا باش سولا تورتور يقولوا لهم قروا قولوا بليك زعما حنايا نو سوم دي تيروريست وحنايا جهاديين وحنا اللي درتقنا البومبات. راكو تعرفوا الفيلم عنده سيناريو تاع الجزائر غبلوت. دونك فوالا دونك اوباما il est prudent parce que راهو خايف. فهمتوا راهم خايفين les frères musulmans ils vont manifester jusqu'au bout, ils vont pas s'arrêter. et s'ils manifestent jusqu'au bout مرسي يولي كيما شافيز كيما صارت له. اسمعوا مليحه. Alors, la loi américaine ne pourrait être plus claire. Toute aide militaire ou économique à un pays dont le gouvernement a été renversé par l'armée doit être annulée. L'aide financière doit être annulée. Mais 3 jours après la destitution de Morsi en Égypte, Washington préfère temporiser de façon à mieux exercer son influence. علاش temporise parce qu'ils خايفين شافوا les manifs تاع les frères musulmans راهم محبسوش. En plus, elles sont pacifiques. Hein? Les acrobaties verbales de Barack Obama et d'autres responsables américains pour éviter le mot tabou de coup d'État. Entre guillemets, à chaque fois qu'ils disent coup d'État, ils disent entre guillemets, témoignent de leur volonté de ne pas trop affaiblir les généraux égyptiens. Témoignent de leur volonté de ne pas affaiblir les généraux égyptiens. Mais je mets aussi les généraux. Tout en les menaçant implicitement au cas où des élections libres n'étaient pas rapidement organisées. Parce qu'ils tout de suite des élections. Aucun des fonds, la loi Tahama, aucun des fonds ne peut servir à financer directement une aide au gouvernement d'un pays où le chef de gouvernement dûment élu est déposé par un coup d'État militaire, dénonce un article de la loi budgétaire régulièrement reconduit depuis 1985. C'est pour ça que Ramadan, c'est un mois où une nest qu'on faible. Les gens vont s'affaiblir d'une part et d'une autre part يقول لك voilà كاين الاستشهاديين وفي رمضان باش يخلطوها. Donc l'aide militaire 1,3 milliard de dollars en 2013 couvrirait près de 80% des achats annuels d'équipements par l'armée égyptienne. Les crédits 2013 ont déjà été alloués, mais en pratique, les États-Unis financent des contrats étalés sur plusieurs années auprès des fabricants américains, surtout de chars et d'avions de chasse. Un contrat portant sur 20 chasseurs F-16 a été signé en 2010. Bref, نخليكم تقراو كامل هاد الاخر هكذا باش نكون عندي الوقت نوري لكم. donc alors ne pas avoir parlé de coup d'état, اسمعوا مليح هنايا, ne pas avoir parlé de coup d'état donne le temps au gouvernement américain et égyptien pour avoir une série de conversations sur les intentions de l'armée, sur la feuille de route et le calendrier, dit-elle à l'AFP. Famille Al-Faham. Prudent, les responsables démocrates comme républicains du Congrès ont préféré les périphrases au terme de coup d'État. Le président de la Commission des Affaires étrangères de la Chambre des représentants, Ed Royce, a ainsi évoqué vendredi la décision de l'armée égyptienne de reprendre l'autorité de l'État aux mains des frères musulmans. Il faut donc avoir en tête, donc le sénateur républicain Bob Corker a estimé qu'il fallait d'abord avoir en tête nos intérêts vitaux de sécurité nationale. Qu'est-ce qu'ils veulent dire par là? هاد القصية هادي سي كيما هاديك تاع تسليح المعارضة في سوريا, ايه ولا لا؟ اسكو هادوك السلاح رايحين يولوا ضد اسرائيل استعملهم زعما جبهة النصرة كونتر اسرائيل ولا لا؟ دوك هنا كان ما يحبسوش c'est-à-dire هاد l'aide financière هادي l'octroi des armes l'armée égyptienne. لو كان غدوة من غدوة هاد الشعب هذا يعاود يمانيفيست جوسكو روتور تاع مرسي زعما يزاريترون با كيما شافيز ويعاود يولي للحكم مرسي صافي. لو كان زعما اوباما يمد يكمل يمد هاد ليد فينانسيير تاع السلاح لي جينيرو يخسر. صافي غدوة مرسي يعاود يطلع يفا يتر كونتر واسمو اوباما. دوتان بلوس كو راهم حاكمين له هذيك تاع في حرب غزة. يعجبك ما يقولوش باللي في حرب غزة ديرنيير ما قريتها كامل في لي جورنو قالوا لك مرسي إلا تريتي اليهود دو هو إلا با تريتي اليهود إلا تريتي صهيون دو أحفاد الخنازير والقردة. هو قالها كي يعطاكاو غزة قالها يا بات بلاس إسرائيل ما عندها حتى بلاصة في فلسطين وفلسطين ماشي
تاعهم. دايوغ روحوا شوفوا في الجورنال اون لين واسمو juif.org تشوفوا كيفاش حاقدين عليه من نهار سورتو من نهار قال داك الكلام. دونك سي سا على بيان متخوفين هما ما يقولوش الحقيقه بصح نتوما تقراو اونتر لي لين وتتبعوا وتشوفوا يفوز اناليزي. Ces intérêts incluent notamment la sécurité du canal de Suez, dit à l'AFP Michel Rubin, bon mais Israël. Expert du Moyen-Orient au sein des réflexions conservateurs américains Entreprise Institute. Le canal de Suez est très important. Au lieu de dire Israël, c'est très important, car tous les bateaux de notre côte passent par le canal de Suez pour rentrer dans le golfe Persique et le Méditerranée. شوفوا هاد لا فيديو كانا وكاين واحد ils vont lui poser des questions ويهدر. À la fin هاد le commentateur il va dire des choses que هذاك السيد ما قالش. وهاد العفسه هادي شفتها في لي ميديا. Une fois il y avait quelqu'un qui a fait une analyse dans une vidéo. زعما صوروا des Afghans في افغانستان. هادوك الناس راحوا يدوا لهم une aide humanitaire ولا je sais pas. شغل هذيك la scène elle a été commentée par 2 chaînes de TV différentes. وهادو ils leur font dire des choses وهادو ils leur font dire d'autres choses. C'est incroyable. Et donc depuis je me suis mise à écouter attentivement ce que c'est vrai que واحد كيكون يترجم ما تسمعوش مليح هذاك اللي على غير واش هو يقول. مي هاد لا فيديو سمعتها plusieurs fois وهاد الانسان اللي يهدر دوك تشوفوه ما يقولش باللي رايحين نجاهدوا ولا نموتوا زعما شهداء. يقول برك باللي حنا رايحين نديروا دي مانيفستاسيون ما نحبسوش حتى يولي مرسي كيما داروا لي سوبورتير تاع شافيز نهار داروا لو كو ديتا. كيفاش عاود ولا سي غراس ا سون بوبل. سون بوبل ما حبسش من لي مانيفستاسيون كانوا دائما يعتصموا لي مانيفستاسيون حتى ولا شافيز. سيتي لا سيا كي لو افي في الكو ديتا. سبحان الله سي بريسك لو ميم كو ديتا. بون يا كالكو ديفيرونس بيان سور. لي هليكوبتر كيما قال لك يعطيه الصحه زبده قال لك لا ليجيتيميتي بار هليكوبتر. لو سيناريو تاع الجزائر ils l'ont exporté دركا ولات une recette. شوفوا هنا لو تيتر ديجا تاع لا فيديو. Égypte les pro-Morsi préparent la contre-attaque. Ça se voit qu'ils sont en train de tramer le même scénario في الجزائر. سبحان الله. Ils vont bien sûr يجوزوا في التلفزيون دي جون حقا باربو كي فون زعما افوي ويديروا لهم تريسيتهم تحت الطابله سو لا تورتور. يقول له قر افو باللي كنتايا tu as voulu tuer العسكر و tu as voulu هادي وهادي و bon c'est tout à fait normal qu'ils sont en colère maintenant. Ils sont en train de dire des choses sous l'effet de la colère وهما يسجلوا هاد الناس هادو ولا يقولوا هكذا شغل sous l'effet de la colère. C'est tout à fait légitime quelqu'un qui est en colère. حتى مرا كي تزعف على وليدها تقول له اروح لهنا دير هذيك الحاجه سينو دوك نقتلك. احنا عندنا واحد كيما باغ اكزومبل حنا الهضره نقولوا هذيك تاع نموت عليك معناتها نحبك بصح هادي نموت عليك يقدروا الناس يحكموا هاد maintenant ils sont capables de prendre le moindre lapsus ويجوزوه في الاخر ويوريو نص كلمه اللي قلتها ويديروا لها توت اون فلسفه تاع الحمار وعارفين كيفاش. سبا لا بي حنا جزنا على هذا الشيء. دونك شوفوا الانسان هذا كيهضر ما يقولش نموتوا شهداء بصح هاد لو كومونتاتور il le dit il lui fait dire ce qu'il n'a pas dit. هاوليك الانسان بون عاود لكم الاخر. Regardez ce qu'il va dire. Hein. Nous protesterons jusqu'au retour du président Morsi, jusqu'à ce qu'il retrouve sa place légitime. Nous sommes prêts à mourir en martyrs. Nous sommes prêts à mourir en martyrs ici. Colère décuplée par la CIA. سبحان الله العظيم. السيد ما قالش كاع nous sommes prêts à mourir ici. Il ne l'a pas dit. Donc ils sont capables même يدخلوا parmi هاد les manifestants pro-Morsi يدخلوا دي بلطجيه وهاد لي بلطاقي هادوما يرفدوا دي بانكارت ويكتبوا فيهم باللي القتل والدماء وشي با كوا. هاد السيد هذا لو يهدر نسمعوا له مليح كي يهدر. انا نسمعوا له بون سمعتها بليزيور فوا. سي فري كو سي ديفيسيل مي ها تقدروا تشوفوا نحنا تشوفوا ميم لي موفمون تاع سا بوش وتسمعوا واش يقول الرئيس محمد مرسي الى الحكم الى مقاييد الحكم. ها فهمتوا. وهذا الانسان يترادوي يقول لك قال بلي كيتا امورير ان مارتير. شتو لي ميديا المتصهينين فوالا هكذا تعراو هذوك اللي مالفين دارين يقول لكم مرسي حطوه الامريكان. روحوا تقراو لا بريس روحوا.